बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मिरर डिज़ाइन। आजकल मिरर वर्क बहुत इन है। तो सबसे पहले आपने ऐसे पैटर्न ड्रॉ करना है। पैटर्न ड्रॉ करना बहुत आसान है। ये पैटर्न तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकती हैं। सबसे पहले हम मिरर के ऊपर जाल बनाएंगे धागे का। ये इस तरह आपने जाल बनाना है। आप चाहें तो पहले शीशा जो है वो कपड़े पे चिपका के फिर ऊपर से जाल बना लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। Just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around if you're not trying. हमने धागे का फ्रेम बना लिया है। अब हम इसके साइडों पे चेन स्टिच बनाएंगे, जिसे उर्दू में जंजीरी टांका भी कहते हैं। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से आपने चेन स्टिच बना लेना है। चेन स्टिच बनाना बहुत आसान है।
like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back तो इसके around. नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कैसे का डिज़ाइन सिखाऊंगी।